Hello guys, another day, another vlog. Namin karon sa Shout out! pista sa Sinaman. Ibim! Oh, Ibim, daw, shout out mga Bap Roll the Ball. Bap Roll the Ball. Di kami ka workout, after workout, ay mauna ni siya. Meeting tapos workout oh. Bap Roll the Ball ang amuang Thank you sa panahon. among training instructor oh. Eh, Shout out! Hello guys! yang idol si Ibim, og si Kwan. Si Haribiri guys! guys, referee guys, mga idol namin yan. Shoutout sa inyo mga guys. Red Wine TV, Bap Roll the Ball. TV. Ayan oh. Ayan oh. Kapitan. Ayan oh. Oh. Ayan oh. Oh, mga Bap Roll the Ball yan. Oh. Ayan oh, tingnan nyo. Oh. Yung litson hindi pa naluto. Tinuyok pa. Tapos andito yung ano wala na pinasok na pala yung ano, utin. Utin ng kalabaw. Hello guys, another day, another vlog, another house na pistahan na mo. Ayan oh, iba na naman yung putahe oh. Oh, kanina yung kalabaw. Ngayon, ano na? Ayan oh, pero ito pa rin yung mga tao. Guys, Kami pa rin. kain tayo guys. Ang daming ulam namin guys. May tusino pa guys oh. Bap Roll the Ball pa rin. Bap Roll the Ball. Yan oh. Yan. Yan. Ito ang Bap Roll the Ball dito sa Zamboanga del Norte. Tapos yung ano namin oh, magandang tig-serve. Yan guys. Hey guys, ganyan na lang buhay ng probinsya guys. So, ganito talaga sa amin. Putok-patok guys! Oh, Putok-patok! putok-patok yan oh, putok-patok. Patok! Oh, yan. Tingnan nyo, Bap Roll the Ball oh, dalawa oh. Pag may bumangga, giba. Yan talaga ang buhay ng probinsya guys. Ayan oh. Ayan oh. Oh. Dami. Sarap. Sarap guys, pista po dito sa may Sinaman, Barangay Sinaman. Hello guys. Oh, ayan na, tapos na po kami kumain. Ayan. Yung mga may dalawa, Yung nagadilaw, taga Batanggin nyo. dalawang muse. Ayan. Kaya nagadilaw. Ayan, yang naka-yellow, mag-aaral yan ni IBM. Batangas yan. Pag-aaral ni IBM yan. Ayan oh. Oh, pa-prodable yan. Oh. Kala nyo ha.